अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक नए ब्लॉग में खुश आमदीद। आज का ब्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में मैसेजेस में दोस्त पूछते हैं कि दुबई या सऊदी अरब, ओमान, कुवैत वगैरह के तो वर्क वीज़े जो होते हैं ना वो इशू होते हैं। हमें वर्क वीज़े मिल जाते हैं, स्पेशली तौर पे दुबई के वर्क वीज़े हमें काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो आया कि यूके का भी वर्क वीज़ा हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, अगर मिल सकता है तो कितने का मिल सकता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह अप्लाई करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज के व्लॉग में हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलते हैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यूके में जब आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते होते हैं ना, तो आपको पहले जो है ना वो यूके की वेबसाइट पे जाके कंपनीज जो है ना वो सर्च करनी पड़ती हैं कि आया कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके पास लाइसेंस है स्पॉन्सरशिप देने का। जिन कंपनीज के पास लाइसेंस है स्पॉन्सरशिप देने का, आप उनके साथ रब्ता करते हैं और देखते हैं उनकी प्रोफाइल पे जाके कि उनको कौन कौन से ऐसे वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं। ठीक है, तो आप के पास अगर वो स्किल्स हैं तो फिर आप उस कंपनी से रब्ता करते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे मेंशन होता है कि अगर आप एज ए कैरियर इस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ही आपको पता चलेंगी। तो एक जो नॉर्मल जो एक अप्रोच है कि आप आया कि यूके के वर्क वीज़े इशू होते हैं या नहीं होते हैं, और इशू होते हैं तो उनकी जो है ना पाकिस्तानी करेंसी में उनकी प्राइस क्या है। तो आजकल नॉर्मल जो हो रहा है ना वो ये है कि आप किसी कंपनी से रब्ता करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, या आप ये कर लें कि वहाँ पे कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपसे रब्ता करते हैं, या आप जब उनके पास जाते हैं कि जी हमें वर्क वीज़ा चाहिए, तो वो आपको बताते हैं कि जी हमारे पास यूके के वर्क वीज़े हैं या हमारे पास यूरोप के वर्क वीज़े हैं। तो वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट बताते हैं। स्पेसिफिक जो अमाउंट है जो यूके के वर्क वीज़े में जो अमूमन हमने जज की है और हमें पता चला है, जो हमारी रिसर्च है, अपनी रिसर्च है, और जो दोस्तों से हमने मालूमात इकट्ठी की हैं, उनके मुताबिक यूके का जो वर्क वीज़ा है ना वो अमूमन पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ सवा करोड़ का, 1 करोड़ 20 लाख का, 1 करोड़ 25-30 लाख का, और अगर ज़्यादा भी कर लेना तो 1 करोड़ 40 लाख तक आपको मिल सकता है वर्क वीज़ा। लेकिन उसमें क्या होती है जो कि बिल्कुल इलीगल होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपसे इतनी प्राइस डिमांड कर रहे हैं और आपको कह रहा है कि जी मैं आपको कोई एजेंट है या कोई आप कह लें कंसल्टेंट है, या आपका कोई जानने वाला कोई रिश्तेदार दोस्त वगैरह है, या उसके कोई जानने वाले हैं इधर यूके में रहते हैं, और वो कहता है कि जी मेरे रिलेटिव्स यूके में रहते हैं, आपको इतनी प्राइस देनी पड़ेगी, आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। वर्क वीज़ा मिल भी जाता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ वर्क वीज़ा मिलता, ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल वर्क वीज़ा नहीं मिलता। जी बिल्कुल वर्क वीज़ा देते हैं। आपसे इतनी प्राइस जो होते हैं ना वो डिमांड करते हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपया वो आपसे प्राइस लेते हैं और फिर आपको वो वीज़ा देते हैं। लेकिन वो बिल्कुल एक इलीगल वीज़ा होता है। ठीक है, इलीगल वीज़ा ये है कि जब वो आपको कहेंगे कि जी आपसे हम इतनी प्राइस लेंगे, लेकिन आपके पास एक स्टेटस होगा, एक वीज़ा होगा, आप वहाँ पे यूके में 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन हम आपको जॉब ऑफर नहीं करेंगे, हम आपको जॉब बिल्कुल नहीं देंगे। आपको वर्क वीज़ा तो देंगे लेकिन आपको जॉब नहीं देंगे। अब क्या है, जो भी बंदा वर्क वीज़े पे इधर यूके में आता है ना, स्पेसिफिक मैं आपको कह लूँ कि टैक्सी ड्राइवर का वर्क वीज़ा है, ठीक है, या केरर का वर्क वीज़ा है। अमूमन यहाँ पे केरर के वर्क वीज़े जो है ना पाकिस्तान में बिकते होते हैं। केरर के वर्क वीज़े 30,000 पाउंड 35,000 पाउंड, जो पाकिस्तानी तकरीबन आप ये कह लें कि 1.25 करोड़ रुपए के बनते हैं केरर के वीज़े। वो कहते हैं हम आपको केरर का वीज़ा देंगे, आपके पास जॉब नहीं होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, वहां पे जाना है। अब जो वर्क वीज़े पे आता है उसको अमूमन जो है ना 20 आवर्स वो अलाउ होते हैं काम करना, वो उस जॉब के अलावा भी कोई काम कर सकता है। लेकिन आपका स्टेटस जो वीज़े वाला है ना वो बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। अगर वो केयर वर्क वीज़े पे आ रहा है तो वो उस कंपनी के साथ एज ए केयर जॉब करेगा, लेकिन उस कंपनी के अलावा भी 20 आवर्स जो है ना वो किसी और कंपनी के साथ एज ए केयर काम कर सकता है। ये आप ये कह लें कि टैक्सी ड्राइवर के तौर पे आ रहा है तो ये फुल वर्क है, 40 आवर्स उस कंपनी के साथ काम करेगा। अगर उसका दिल करे तो वो 20 आवर्स जो ना उसको एक्स्ट्रा मिलते होते हैं, वो किसी और कंपनी के साथ भी जॉब कर सकता होता है।
اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کمپنی جو آپ کو ویزا دے رہی ہے، وہ آپ کو یہ تو کہتی ہے کہ ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو یہ ضرور کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ کو کام نہیں دیں گے، ہمارے پاس کام بالکل نہیں ہے۔ تو آپ ورک ویزے پہ جائیں گے، یہاں پہ UK میں آ جائیں گے، یہاں پہ کام آپ کے پاس ہوگا نہیں، لیکن وہ ویلڈ ہوں گے آپ یہاں پہ رہنے کے لیے 5 سال۔ تو کیا کریں گے پھر آپ 20 آورز جو آپ کے پاس بچیں گے نا، وہ آپ کام کریں گے۔ اس 20 آورز میں آپ زیادہ سے زیادہ کتنے کما لیں گے؟ ایک مہینے کے 950 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ کما لیں گے۔ اس 1000 پاؤنڈ میں سے آپ 500 600 700 جو ہے نا آپ کا گھر کا رینٹ اور یہ سارے خرچے وغیرہ جو آپ، اگر سنگل بندہ آ رہا ہے تو، یہ سنگل بندے کی بات کر رہا ہوں میں، فیملی کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ تو کیریئر پہ فیملی تو اب الاؤ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کیریئر ویزا مل رہا ہے نا، آپ کو ورک ویزا مل رہا ہے، تو آپ کو فیملی الاؤ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے یا فیملی بیوی وغیرہ ساتھ لے کے نہیں آ سکتے، اپنے ہسبینڈ یا بچے لے کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس، اگر آپ سنگل آ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو آپ کے 700 پاؤنڈ جو ہے نا وہ آپ کے اخراجات وغیرہ میں نکل جائیں گے۔ اب جس ویزا کے سٹیٹس پہ آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہر مہینے آپ کو تقریباً کچھ 700 سوا 700 پاؤنڈ جو ہے نا وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ وہ آپ ٹیکس کیسے دیں گے جب آپ وہ ٹیکس نہیں دیں گے ڈیفینیٹلی؟ تو پھر جب آپ 5 سال کے بعد اپنی یہاں پہ ILR لینے جائیں گے، یا آپ نیشنلٹی کے وہ جائیں گے، سیٹ اپ میں جائیں گے، آپ اس پروسیجر کو فالو کریں گے، اپلائی کریں گے نیشنلٹی کے لیے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آیا کہ آپ نے 5 سالوں میں جو آپ کے پاس 60 بنی ہیں آپ کی جو پے سلپس ہیں، ان میں آپ نے ہر پے سلپ میں 700 سم تھنگ جو ٹیکس پے کیا ہے، وہاں پہ تو آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو آفر نہیں کریں گے، نیشنلٹی یا ILR بالکل نہیں دیں گے۔ اب یہاں پہ لوگ بہت سے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ورک ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا ہے تو وہ بیچارے انلیگل کام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ہمیں سننے میں بھی آیا ہے، دوستوں نے بھی بتایا کہ کچھ دوست آئے تھے، انڈیا سے آئے تھے ورک ویزے پہ، ان کے پاس ورک نہیں تھا، وہ انلیگل کام کر رہے تھے تو وہ پکڑے گئے۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ انلیگل کام کرتے ہیں، انلیگل کام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرائم کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، یا ہیروئن یا چرس وغیرہ کا آپ جو ہے نا وہ دھندا وغیرہ کر رہے ہیں، یا آپ سیل وغیرہ کر رہے ہیں، یا ان کاموں میں ملوث ہیں۔ انلیگل کام یہ ہے کہ آپ کام تو کر رہے ہیں، رائٹ کام کر رہے ہیں، کسی ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں، یا کسی ویئر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں، یا کسی چکن فیکٹری میں، یا کسی بھی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جو 20 آورز الاؤ ہیں ان سے زیادہ کام کر رہے ہیں، ایون کہ 21 اور کر رہے ہیں، 22 اور کر رہے ہیں، 30 اور کر رہے ہیں ایک ہفتے میں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ انلیگل کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو جس نے کام دیا ہے، جس ہوٹل والے نے کام دیا ہے، وہ بھی پکڑا جائے گا، اس کے اوپر بھی فائن ہوگا، اور آپ کے اوپر بھی فائن ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کو ڈپورٹ۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے ویب سائٹ پہ جا کے، ڈفرینٹ کمپنیز کی ویب سائٹ ہے، میں آپ کو لنک جو ہے نا وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جو کمپنیاں آپ کو ویلڈ ورک پرمٹ دیتی ہیں، جن کے پاس اسپانسرشپ دینے کا لائسنس ہوتا ہے، جو UK گورنمنٹ سے سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں، آپ ان کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، سپوز کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، یا آپ پلمبر ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ وین ڈرائیور ہیں، بس ڈرائیور ہیں، آپ کے پاس یورپی یونین کا لائسنس ہے، یا آپ کے پاس UK کا لائسنس ہے، تو آپ ان کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جائیں۔ آپ ان کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ وہاں پہ جا کے اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایشو کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ انڈیڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی آپ CV اپلوڈ کرتے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہی کمپنی جو میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں بتائی ہوئی ہیں، ڈسکرپشن میں جو میں نے آپ کو کمپنی بتائی ہوئی ہیں، ان کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو اپرچونٹی دیتے ہیں۔ آپ ورک ویزے کے لیے اپنے کنٹری میں بھی بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے کنٹری میں جائیں، اپنے کنٹری میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں بیٹھ کے۔ آپ کیا کریں گے؟ ان کمپنی کی ویب سائٹ کو اپروچ کریں گے، وہاں پہ جا کے اپنی CV وغیرہ پٹ کریں گے، اور اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا کیلیبر ہے، آپ کے پاس یہ سکل ہے اور یہ ویلڈ سکل ہیں، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی آپ کو موقع دیں گے، آپ کو اپرچونٹی دیں گے، اور یہاں پہ فری آف کاسٹ بلائیں گے، 1 بھی روپیہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ بالکل لیگل کرنا ہے۔ ان لیگل جب آپ کام کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کے لیے مسائل ہوں گے، اور جب آپ نیشنلٹی کے لیے جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ لیگلی طور پہ آپ نے ورک ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ کسی کو پیسے وغیرہ جو بھی ہیں اگر آپ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ویزا تو دے دے گا،
वैलिड वीजा होगा, लेकिन आपको वो काम नहीं देगा। जब वो आपको काम नहीं देगा तो फिर आप टैक्स कैसे पे करेंगे हर महीने का? जब आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, आपको ILR में आगे आप मूव नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप में से कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में से जो भी बंदा, अफगानिस्तान में से भी काफी लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि जो ऐसी कंपनीज को अप्रोच करें जिन कंपनी के पास वैलिड लाइसेंस है, जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं, और जब आप उन कंपनीज को अप्लाई करते हैं वो आपसे एक पैनी भी वसूल नहीं करते, एक पाउंड भी वसूल नहीं करते। आपको जो वीजा देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बस आपकी क्या होती है कि आपकी वीजा की फीस जो होती है ना वो वगैरह, या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और ये चीजें ये आपने पे करनी होती हैं। बाकी जितने भी मामलात हैं वो सारे कंपनी जो होती है ना वो उठाती होती है। तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट इन कंपनी के साथ राब्ता करें, इंडीड पे जाएं, वहां पे जाके सर्च करें, या लिंक्डइन पे जाएं, अपनी जॉब सर्च करें वहां पे जाके, और कोशिश करें कि जिन कंपनीज के पास, बार बार मैं कह रहा हूं, जिनके पास लाइसेंस है उन कंपनी को अप्रोच करें ताकि वो आपको वीजा दे सके। आखिरी और अहम बात, यहाँ पे सपोज के आप किसी भी कंपनी के पास वर्क वीजे पे आप आ गए हैं, आपने उनको 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 20 लाख, वल्लाह आलम 70 लाख, 80 लाख, जितना भी आपने उस कंपनी को दिया है, आप यहाँ पे आ गए वर्क वीजे पे। अब क्या करती होती है वही कंपनी या वो एजेंट, उनका ये एक कारोबार होता है लोगों को वीजे देना। वो आपसे 1 करोड़ रुपया ले लेंगे, आपको यहाँ पे बुला लेंगे, आपको वैलिड काम भी देंगे, आप हर मंथ टैक्स भी देंगे, आप बिल्कुल पुरस्कून होकर जॉब कर रहे होंगे, कोई गलती नहीं करेंगे आप अपने काम में। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, वो कंपनी आपको किसी भी छोटी से छोटी गलती पे आपको निकाल देगी, जॉब से निकाल देगी। जो बंदा यहाँ पे वर्क वीजे पे आता है ना, पैसे दे के आता है, अब जिसको पैसे दिए हुए हैं वो क्या करता होता है कि जैसे ही 6 मंथ गुजरते हैं ना, 6 महीने के बाद वो जो आपको वीजा अलॉट हुआ है, जो नंबर अलॉट हुआ है, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी फाइंडिंग्स है जो मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से, खुद सोशल मीडिया से आगे पीछे से ये मालूमात इकट्ठी की हैं। तो आप खुद भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं, सिर्फ मेरी बातों के ऊपर आपने नहीं रहना है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अब क्या है कि जैसे ही 6 मंथ किसी बंदे को वर्क वीजे पे गुजरते हैं, अब क्या करते हैं कि वही कंपनी जो होती है ना, वो किसी और कंट्री में से, सपोज कि आप पाकिस्तानी है तो वो इंडिया में से, या हो सकता है पाकिस्तान में से ही, उसी वीजे के ऊपर किसी और बंदे से XYZ कोई भी बंदा हो सकता है, उससे पैसे लेती है 1 करोड़ रुपया, और उसको कहती है 6 महीने आपके प्रोसेस में चलेंगे, 6 महीने के बाद आपको वर्क वीजा मिल जाएगा। अब इधर से आपने 6 महीने स्पेंड किए, उधर से उसके 6 महीने स्टार्ट हो गए। जैसे इधर से आपके 12 महीने खत्म हो गए, उधर से 6 महीने उसके खत्म हो जाएंगे, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसी वीजे से उस कंट्री से, पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश से नए बंदे को बुला लिया जाएगा। ये सेम ऐसा जो वाकया ना वो मेरे कुलीग के साथ पेश आया है। वो बेचारा वर्क वीजे पे आया था यहाँ पे। अब क्या हुआ कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। 1 साल के बाद उस कंपनी ने उसको जॉब से निकाल दिया। उसको कह दिया आपके पास 48 घंटे हैं, 48 घंटों के 48 दिन है, नो 48 घंटे नहीं, 48 दिन है। 48 घंटे दिनों के अंदर आपने या तो नया जो है आप कर लें, कोई स्पॉन्सर तलाश कर लें, या 48 दिनों के बाद आप जो है ना यूके में रहने के काबिल नहीं होंगे, आप इलीगल हो जाएंगे, आपको यूके छोड़ना पड़ेगा। और वो बेचारे बड़े परेशान हुए कि जी हम तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, तो अचानक क्या मामला हो गया कि आप लोग हमें निकाल रहे हैं। तो उन्होंने जिसने वीजा दिया था वो आगे से या वो कंपनी आए बाएं शाएं करने लगी, जी आप काम ठीक नहीं करते हैं, आपने ये गलतियां की हैं, ये किया वो किया, आपकी कंप्लेंट्स बहुत आ रही थी, इसलिए हम आपके साथ मजीद नहीं रह सकते, इसलिए हम आपका वीजा खत्म करने जा रहे हैं। आपके पास 48 दिन का टाइम है, आप 48 दिन के अंदर या तो अपना ये वीजा स्विच ऑफ किसी और वीजा के ऊपर कर लें, या आपको ये मुल्क छोड़ना होगा। और वो बेचारे बड़े परेशान हुए, आगे पीछे भाग भूग के, गॉड नो बेटर कि उनके पास
ایکسپیرینس بھی تھا، سکلز بھی تھیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا UK کا، تو ان کو ایک اور جگہ سے اپرچونٹی مل گئی تو وہ ویزا مل گیا ان کو فری آف کاسٹ۔ تو میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ ایسی کسی بھی کمپنی یا ایجنٹ یا کسی دوست رشتہ دار کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا ہے، جو آپ سے 1 کروڑ روپیہ 1.25 کروڑ روپیہ لے اور 1 سال کے بعد آپ کی چھٹی۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، پرہیز کریں ایسے لوگوں کے چنگل میں آنے سے، اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ نے کھیلنا ہے فری اینڈ فیئر کھیلیں، لیگلی کھیلیں۔ اور جو ورک ویزا، بہت سے ورک ویزے ہیں، بانٹ رہے ہیں UK ورک ویزے آپ کو۔ آپ جو بھی ورک ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس کمپنی کے پاس آیا کہ لیگلی ان کے پاس لائسنس ہے، اسپانسرشپ دینے کا لائسنس ہے، گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ ہے، UK گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ ہے وہ۔ تو اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے ورک ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی 2 نمبری نہ کریں، تاکہ آپ کو اپنے فیوچر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو ٹائملی آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔